डीजे लाइन का बेताज बादशाह मामन साप्रो फ्रॉम तटकाबार। कृपा करके डीजे गाड़ी के सामने से हट जाइए क्योंकि अभी मामन साप्रो का भयानक बेस गिरने वाला है। डीजे एस के रिमिक्स के साथ चलिए शुरू करते हैं। उसे कहते हैं इसके रिमिक्स नंदो कुमार शेख। नाली देखिए गली गली पत्थर चाटने वाले कुत्तों की क्या औकात जो मुझसे घमासान कर सके। तुम वही ब्रांडेड कुत्ता हो जो दरवाजे दरवाजे रोटी का टुकड़ा खाता है। बेटा पालन में डालूंगा तुम्हारा खुदी औकात क्योंकि आ गया तुम्हारा মা মনসা প্রো প্রেজেন্ট টাটকাবার থেকে। प्रो प्रेजेंट टाटकाबार থেকে। मेरे डीजे की दमदार आवाज और बेस को आज तक कौन रोक पाया है? বন্ধুগণ, নীলপুর টাটকাবার থেকে মা মনসা প্রোর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। আর যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে বলছি, মা মনসা প্রো যখন স্পিকার চেক করছে আপনাদের তো মন দিয়ে শুনতেই হবে আর তার সাথে সাথে তালে তালে নাচতেই হবে, কারণ ক্যামেরাম্যানের ফোকাস সব সময় আপনাদের নজর রেখেছে, কোনো কথা হবে না। ডিজে এমএক্স রিমিক্স। যদি মাইকের জগতে টিকে থাকতে চাস তো আমার কাছে আয়। আমার গানের সামনে করলে না সালা খরগোশের মতো নাফাতে নাফাতে বউয়ের কোলে ঢুকে যায়। 1 2 3 4